ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവനൊന്നും അറിഞ്ഞു കാണുകയല്ല. ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് ഒന്നും പറയാതിരുന്നാ മതി. പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നവനാണ് അവൻ. ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കട്ടെ. വിളിച്ചോണ്ട് വാ. ഓ എന്റെ ദൈവമേ, ഈശ്വരൻ തന്നെ. விஷயத்தை ரொம்ப லேட்டா தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பச்சே தலைக்கு மேல ஒண்ணும் வெள்ளம் போயில்ல. இப்ப கூடி ஒரு தீர்மானம் எடுக்க. சார், சும்மா ஊருக்குள்ள பெரிய வீரன் தைரியசாலின்னு பாவலா காட்டுறதெல்லாம் வெளி வேஷம். வாழ்க்கையில தைரியத்தை காட்டணும், அதான் நிஜம். എന്താ പെരിയവരെ? என்ன பெரியவரே? இஷ்டப்படுற நேரத்துல பொம்பளை டிராக்டர்ல கூட்டிட்டு சினிமா டிராமான்னு சுத்த வேண்டியது, கஷ்டப்படுற நேரத்துல கண்டுக்காம கை கழுவி விட்டுற வேண்டியது, அதானே? இல்ல பெரியவரே, அவளோட வீட்டுக்காரு மறுத்திருப்பாங்க. குத்திர வெட்டேன்னு கொடுவாள தூக்கிருப்பாங்க. அதுக்காக நடிச்சிட்டியா? அப்புறம் ஏன் காதல் மண்ணாங்கட்டியெல்லாம்? இந்த பார், நீ என் கூட வா. உனக்காக நான் வந்து பொண்ணு கேட்கிறேன். உன்னை பத்தி ஏதாவது குறை சொன்னாங்கன்னா அதை நிவர்த்தி பண்ண வேண்டி என்னுடைய பொறுப்பு. மேற்கொண்டு ஏதாவது மறுத்து பேசினா எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் அந்த பொண்ணை கையை பிடிச்சி வெளியே எடுத்துட்டு வா. முடியுமா உன்னால? அதுக்கப்புறம் என்ன கிழிச்சிருவாங்கள, நான் பாத்துக்கிறேன். அன்னைக்கு இந்த வாசலுக்கு வந்து நான் தைரியமா ஒரு தடவை, ஒரே ஒரு தடவை வான்னு கூப்பிட்டு இருந்தா 1000 தடவை ஓடி வரத்துக்கு கௌரி இருந்தா. அன்னைக்கு முடியல. அதுக்கு பிராயச்சித்தமா இன்னைக்கு அவளுடைய மகனுக்காக, இல்ல இல்ல என்னுடைய மகனுக்காக இதே வாசலுக்கு வந்திருக்கிறேன். எல்லாம் நல்லபடியா முடியணும் முருகா. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். മനസ്സിലായില്ല. என் பேர் சுப்பிரமணியம், அனந்த சுப்பிரமணியம். இங்க இருக்கிற புழாவுல மணல் வாழ்ற கான்டாக்ட். ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. വന്നാട്ടെ, ഇരുന്നാട്ടെ. പരമേശ്വരൻ നായരെ, പരമേശ്വരൻ നായരെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യം, മണല് മുതലാളി. ഈ മണ്ണെന്ന് പറയണതേ ഭൂമിയാണ്. അമിത വിലയ്ക്ക് ആർത്തി പിടിച്ചത് വാരി വെക്കണവർക്ക് സർവനാശാഫലം. എത്ര പോയി? வியாபாரம்னா போகும் வரும், அதெல்லாம் சர்வசாதாரணம். இப்ப நான் உங்ககிட்ட அதை பத்தி பேசுறதுக்காக வரல. എങ്കിൽ പിന്നെ യാത്ര പറയാൻ വന്നതായിരിക്കും. அதுக்கு முன்னால ஒரு நல்ல காரியம் செய்துட்டு போலாங்கிற ஆசையோட வந்திருக்கேன். அதாவது உங்க குடும்பத்துக்கு கூட தொடர்பு வச்சுக்கலாங்கிற எண்ணத்தோட வந்திருக்கேன். ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നെങ്കില് കുറച്ച് തൽകേസുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നില്ലേ? அதெல்லாம் மறந்துருங்க. பரம்பரை சொத்தை வச்சுதான் வியாபாரம் பண்றவங்க நீங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஆனா அதுக்கு மேல சொந்தம்னு ஒண்ணு இருக்கு, வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல நன்மை செய்யறதுக்கு நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ நான் வந்தது கல்யாண விஷயமா பேசுறதுக்கு. കല്യാണ ആലോചനയോ? ആർക്ക്? உங்க மக நந்தினிக்கு. അതിൽ നന്ദിനിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചല്ലോ. முடிவு தானே பண்ணிருக்கீங்க? இன்னும் முடியலையே. நடந்த விஷயம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும். நந்தினியோட சம்மதம் இல்லாம தானே இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்க. എന്നാല് പറഞ്ഞു? എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാ അപ്പ തുടങ്ങും ഓരോരുത്തർ കുത്തിത്തിരിപ്പ്. നിങ്ങളോട് ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത്? நாமக்குள்ளே எதுக்கு போடு மந்திரம்? படிச்சுன்னு சொல்றேன். நந்தினி ஒருத்தனை விரும்புறான். சின்ன வயசுல இருந்தே பழக்கம். 2 பேரும் ஒரே ஜாதி. இதுல சொந்தக்காரவங்க வேற. கடைசி வரைக்கும் வச்சு கண் கலங்காம காப்பாத்துற தகுதி இருக்கு, நல்ல மனசு இருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஒருத்தனை நந்தினிக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கிறதானே நியாயம்?
ആരുടെ കാര്യമാണാവോ സ്വാമി പറയണത്? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ മാന്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും ചെറ്റത്തരം കാണിക്കുന്നവരെ അടിച്ചിറക്കാനും കഴിവുള്ളവരാ ഞങ്ങള്. ഇതിലേത് വേണം തീരുമാനിച്ചാൽ மதி. ரொம்ப கோச்சுக்கிறீங்க. தயவு செய்து நான் சொல்றத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க. எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்கணும் தான் நான் விரும்புறேன். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு செலுத்துறவங்களை பிரிச்சிடாதீங்க. അല്ല, എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര കഴപ്പ്? നിങ്ങൾ ആരാ അവൻ? கோவிந்தன் குட்டி என் மகன் மாதிரி. മാതിരിയല്ല, ഇനി മകനാണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോ. പക്ഷെ അത്തരക്കാർക്ക് പെണ്ണ് ചോദിച്ചോണ്ട് വരേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള തറവാടുകളിലല്ല. ചെന്ന് വല്ല വേശ്യാത്തെരുവിലും അന്വേഷിക്ക്, കിട്ടും ചേർന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ. உங்களை விட நான் நல்லா பேசுவேன். ஆனா அது பெருசு இல்ல. கடைசியா ஒண்ணு சொல்றேன். நீ சம்மதிக்காட்டி போனாலும் அவன் வந்து கூப்பிட்டா உங்க பொண்ணு வெளியே வந்துருவான். அதுக்கப்புறம் போலீஸ் கோர்ட்டுன்னு போய் பிரயோஜனம் இல்லை. உங்க சம்மதத்தோட ஊரை கூப்பிட்டு நல்லபடியா கல்யாணம் முடிக்கலாங்கிற எண்ணத்தோட தான் வந்தேன். அதை சொல்லிட்டு போறதுக்காக தான் வந்தேன். ஒன்னும் அவசரம் இல்லை. നല്ല യോചന പണി சொல்லுங்க. நான் நாளைக்கு வரேன். നാളെ വരികയൊന്നും വേണ്ട, ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല. വിലാസം തന്നിട്ട് പോയാൽ ക്ഷണക്കത്തടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം. വന്നാ നല്ലൊരു ഊണും തരാക്കാം. உங்க பொண்ணோட கல்யாணம் கோவில்லையா ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்லயா நான் சொல்லி அனுப்புறேன். நீங்க சாப்பாட்டுக்கு வாங்க. അയ്യോ, അറിയിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ട് വെക്കൂ. ചുണയുണ്ടോ തനിക്ക്? சோனா என்ன தைரியம் தானே? அதை காட்ட வேண்டியவன் காட்டுவான். சோனா தைச்சுனா வேற வழி இல்ல, நீயே கூப்பிடு. അവന് ചിലപ്പോ വിളിക്കാൻ മടിയുണ്ടാവും. നന്ദിനി, അവളില്ലേ അവിടെ? അവളെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറ. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കടി. എടി, ഗോവിന്ദൻകുട്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണെന്ന് അങ്ങേര് പറയുന്നത്. വിളിച്ചാ നീ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമെന്നും പറഞ്ഞു. എന്താ, പോന്നുണ്ടോ? ആർക്കെന്നറിയാതെ പിറന്നു വീണ ഒരു പീറ ചെക്കൻ, ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ ആരുമില്ലാണ്ട് വളർന്ന ഒരു താന്തോന്നി, എന്നും തമ്മിത്തല്ലും കേസും. ഇതൊക്കെ പോരാഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് ആ ഇല്ലത്ത് കയറി നമ്പൂരിയുടെ മോളെ പൊറിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും അറിഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ പുറത്തിനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. ആ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയാ നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എന്താ പോണ്ടോ? പറയടി, നിന്റെ നാവുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും കേൾക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേ? ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയേട്ടൻ പൊയ്ക്കോളൂ. നാലാളുടെ മുമ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ തന്ത ആരാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ തള്ളയോട്. എന്നിട്ട് മതി കല്യാണമൊക്കെ.
എന്തായാലും സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. കുരുതിക്ക് നിന്ന് തരാം, കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുക്കാം, ആരുടെയും ഭാര്യയുടെ കഴിഞ്ഞോളാം. പക്ഷേ ഇനി എന്തിന്റെ പേരിലായാലും ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയേട്ടന്റെ മേത്ത് ഒരു പൂഴിത്തരി വീഴ്ത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കെട്ടുതാലിയും പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. കളിയായിട്ട് കത്തിക്കിട്ടാ മുഴുവൻ. உனக்கு எப்படி சமாதானம் சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. എനിക്ക് അവളോട് നന്ദിയേ ഉള്ളൂ പെരിയോടെ. അവൾ ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണീരെന്നെ തളർത്തിക്കളയും. ഇനി കുറച്ചാൾ കൂടിയുള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പ്, എന്റെ അമ്മയുടെ കാലം കഴിയുന്നവരെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങും. ഈ ഭൂമിയുടെ ഏത് കോണിലുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്റെ അമ്മ ഒഴിക്കിയ കണ്ണീരിന് ഞാൻ കടിച്ചിറക്കിയ അപമാനത്തിൽ കുത്തും പേരുവരെ മതിയാവോളം കുത്തും. ആ കണക്ക് തീർത്ത സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ജയിലിന്റെ കോണി കിടക്കുമ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിക്കും അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന്. എനിക്ക് പെരിയവരെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ വരുമോ? വരും. എനിക്കറിയാം എന്നെ കാണാൻ വേറെ ആരുമില്ലല്ലോ.